tena mnashindisha wasafiri wa mbinguni. Katika programu yetu hii tunapo katika mwezi wa chungu chungu, tumesoma mafundisho mengi na najua kwamba tumesomwa, lakini watu watakuwa kisoma mafundisho nyumbani kwao. Soma na jamaa lako asubuhi, hatutafika hapa kulingana kanuni za afya. Tunakuwa na fundisho kizuri sana inayosema waabudu waliotoka mbali. Wakifranza wanasema les adorateurs venus de loin. Waabudu waliotoka wapi? Mbali. Wapendwa, tunaposoma Biblia kuna kwa watu ambao walifanya ibada sana kutoka mbali. Na tunakuwa na fungu kubwa sana ambalo tutaweza kufikiria leo. Ni katika Mathayo sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 12. Ni hapo ndipo kunapatikana kisa ambacho tutasoma mbeleo. Unaposoma kitabu kile cha Injili ya Mathayo sura yake ni ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 12, utakuta hapa kisa cha Yesu ambaye alikuwa amezaliwa. Kuna kuwa majusi walitoka mbali, walikuja kumulea Yesu na kumwabudu. Na tunaposoma Injili ile ya Mathayo, wanalihandikia Wayahudi. Na sura ya 1 inaeleza kizazi cha Yesu, kwa sababu Wayahudi walikuwa wametia mkazo sana. Tunaposoma Mathayo sura ya 2, hapa tutagundua ya kwamba Yesu sasa anaendelea na maisha ya kizazi hicho, kinafika kwa kuzaliwa kwa Yesu. Lakini mfalme wa Wayahudi akakuwa na mambo yasiyostahili, yasiyompendeza, naye alikuwa ni Herode. Tunaposoma hiyo Yesu alipozaliwa katika Mathayo sura yake ya 2, utakuta unaposoma unabii utaona kwamba kuzaliwa kwa Yesu ilikuwa kutimizwa kwa unabii katika Agano la Kale. Agano la Kale lilikuwa limesema juu ya unabii wa kuzaliwa kwa Masia. Kitu ya pili utakuta hapo hali ambayo Wayahudi na waongozi walionyesha walipopata habari ya kuzaliwa kwa Yesu. Utapata kitu ya tatu ni tabia ya Herode wakati Yesu alipozaliwa. Aliposikia kwamba mfalme amezaliwa, Herode alikamata tabia ilipo namna gani. Na kwa mwisho utaona ya kwamba wamajusi walitoka mbali, walikuja wamwabudu Yesu. Sasa tunaposoma kitabu cha Mathayo sura 10 sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 12, hapa tutakuta ya kwamba hiyo inaonekana ya kwamba walikuwa wamekuwa katika eneo ya Asia ya Mashariki. Na katika hiyo Asia ya Mashariki hawana uhakika ya kwamba mahali walitoka. Lakini hiyo wanaposema ilikuwa ni Mashariki, inatuletea ya kwamba ilikuwa ni Arabu. Wengine wanasema ya kwamba ni Mesopotamia, na wengine wanaeleza ya kwamba ilikuwa ni Babiloni, kwa sababu Babiloni ilikuwa ni mji mkubwa sana katika hiyo yote. Na utafiti wa vitabu vingine vinaonyesha kwamba walikuwa wakitoka Babiloni mbali mwendo ya zaidi ya kilomita 14,000 kilometra. Ni hapo walitoka, na walikuwa wakienda kabisa, wangelienda mwendo wa juma 2 wakitembea kwa punda vizuri, au mwezi moja kwa miguu wakitembea mchana na usiku. Ulikuwa mwendo wa mbali ili waje muabudu Mungu. Na safari hiyo ya wamajusi ilikuwa safari ndefu sana, kwa sababu walikuwa kisafiri mchana na usiku wakitazama nyota ikiwaongoza. Niliposoma kitabu cha Leneshi watu cha Jezikri, kinasema hiyo nyota iliyowaongoza ilikuwa ni mwangaza unaoundwa na jeshi kubwa la malaika. Ilikuwa kundi kubwa la malaika katika umoja na utukufu wao, wakaunda hiyo nyota ili waongoze. Yani ilikuwa ni mwangaza, kundi la malaika. Hawa majusi walikuwa watu ambao wamejua ya kwamba Yesu amezaliwa. Walikuwa matajiri na walikuwa wamepata mafundisho mazuri. Walikuwa wamepata filosofia ya juu sana. Walikuwa wamepata elimu yote, na walikuwa wamemaliza mafunzo yote ya kila aina ya nyota, astronomy. Walikuwa wamesoma sana. Hata kama
walikuwa hawajabudu Mungu sanamu hawa majusi, lakini walikuwa watu ambao ni wenye haki kwa neno la Mungu. Hata kama wapagani walikuwa wamekamata habari mbaya kuhusu kuzaliwa Yesu, lakini wao walijua ya kwamba sisi ni waaminifu kwa Mungu. Tunaposoma Biblia utatazama walikuja kumulea Yesu, lakini vitu ambavyo walikuwa nao walipokuja kumulea Yesu vilikuwa vitu vyenye bei kali na vilikuwa vitu vyenye maana katika maisha yetu na yao pia. Sasa tunaposoma kitabu kile kia Mathayo sura ya 2 mstari wake ni wa 2 na wa 3, hapo wanatuelezea kuhusu sasa kuzaliwa kwa Yesu. Amezaliwa, mambo yanafuata sasa, wamajusi wanaanza safari. 2 sasa inasema, tutanja 1, Yesu akazaliwa Betlehemu Yudea kwa wakati wa mfalme Herode. Na wale wa majusi wakatoka na wa majusi wakafika Yerusalema, wakasema, yuko wapi aliyezaliwa mfalme wa Yahudi? Kwa maana tumeona nyota lake kwa upande wa mashariki, nasi tumekuja kumwabudu. 3, wakati Herode aliposikia haya akahuzunika sana, na Yerusalema yote pamoja na. Hiyo ndiyo neno la Bwana. Wamajusi walipokuja wameongozwa na nyota kutoka mashariki, wanauliza sasa, hiyo nyota ndiyo alama ya kuonesha kwamba Yesu amefanya nini? Sasa amezaliwa. Wakauliza swali, yule mfalme wa Wayahudi aliyezaliwa yuko wapi? Herode anapata ujumbe kwamba mwingine mfalme amefanya nini? Amefazaliwa. Atafurahi? Hakufurahi. Na havyo inaonesha ya kwamba Yesu alipozaliwa Betlehemu, lakini wa majusi wakaingia Yerusalema, wakaingia hata katika hekalu. Walikuwa na tumaini ya kwamba watapata raha katika hekalu ya kwamba Yesu amezaliwa, lakini jambo ilikuwa vibaya. Ya kushangaza, walishangaa. Walikuwa katika ujinga. Watu wa Yerusalema walikuwa hawajui ya kwamba Yesu amezaliwa, lakini habari hiyo ni wageni waliwaletea habari ya kuzaliwa kwa Yesu. Inawezekana katika nyumba yako ni mgeni ndio atakwambia mambo ya kuendea ni hatari. Sasa hawa majusi walijitoa kabisa, walifunga moyo, walitoka mbali kilomita 4,000 mpaka waje wamtazame mfalme aliyozaliwa. Lakini hali ya Herode haikupendeza. Herode alipofuata haya aliamua ya kwamba watoto wote wauawe, na lengo lilikuwa ni kwamba akiwaua vijana wote waliozaliwa, huyo mfalme atafanya nini? Atakufa. Kila jambo ambalo Mungu anapanga, shetani anataka shitukuze. Amen. Amen. Kila jambo ambalo unapanga katika maisha yako, jua shetani halali. Sasa hali ya Herode ilipoharibika, akaamua sasa awaue. Waandishi walikuja wakati hawakufika Betlehemu ili waende kufanya utafuti wote. Hapana. Hata mtu mmoja alikuwa hakuangaikia hawa majusi, hapana. Lakini wa majusi hawa walituma watu wengi. Wa majusi hawa walikwenda kutoka mbali ili wafikute Yesu amezaliwa. Lakini Yerusalema yote haikuangaika. Wakuhani hawakujua nini, haikujua, lakini majusi walijua, wakiongozwa na nini? Na nyota. Sasa tutazame hali ya hawa majusi waliotoka mbali ili waje wamulea Yesu. Kitu ya kwanza, waliposikia ya kwamba Yesu amezaliwa, walitayarisha zawadi zenye damani ili waje wamwabudu. Haleluya. Walipojua kwamba Yesu amezaliwa, walitayarisha vitu vyenye damani na vyenye maana ili waje wamwabudu. Kitu ya pili, walijua ya kwamba ni yule ambaye watamuabudu ni mfalme, na ni mfalme mwokozi wa ulimwengu wote. Walijua kwamba aliyezaliwa ni mwokozi.
walikuwa wamekamata uamuzi ya kwamba watamwabudu mfalme aliyozaliwa. Kutoka mwendo huyo wote wa juma 3 kwa punda unapokimbia, ni jambo ambalo waliamua. Inaonekana walipangilia safari hiyo, walifikiria juu ya transport, walifikiria juu ya chakula, walifikiria juu ya hoteli watakayo, vyote walipangilia hiyo njia yote. Walirizika sana kumwona Yesu na kumwabudu. Walimwabudu mfalme na wakamletea vitu walivyokuwa navyo. Amena. Walimwabudu mfalme. Na hao walibeba vitu vitatu. Vitu vingapi? Vitatu. Kitu ya kwanza ilikuwa ni zawadi, kitu ya pili ilikuwa ni uvumba, kitu ya tatu ilikuwa ni mire. Mire ni mafuta. Tunaweza ni mire kwa Swahili, tunaweza sema ni yani l'or, l'essence et le mire. Zawadi, uvumba na manemane. Kuonesha kwamba Yesu Kristo alikuwa ni mfalme, tena ni kuhani, tena ni mwokozi. Zawadi ilikuwa kitu ambacho walikuwa kikiheshimu sana. Na kila mara mfalme anapokaa kwa Wayahudi walikuwa kimuvika zawadi kama hor. Kitu ya pili ilikuwa ni essence. Kitu ya tatu ilikuwa ni uvumba. Lakini ni kwa bei kali hawa watu walitoka mbali ili wanunue hivyo. Zawadi ilikuwa ikipatikana tu kwa matajiri. Na leo tu zawadi haipatikane ovyo. Sasa walipokwenda hapa, tunaposoma Biblia sasa, walifanya vitu vitatu walipokwenda kumulea Yesu. Tunaposoma shahiri ile ya 11 ya Mathayo sura ya 2, mstari wake ni wa 11. Wanafika sasa mahali Yesu amezaliwa. Kitu ya kwanza walipofika hapa, wakaingia katika nyumba. Waliingia katika nyumba, haleluya. Na katika nyumba hiyo kulikuwa mtoto amelazwa, na jina lake ni nani? Ni nani? Heri anaingia katika nyumba ya Yesu. Amena. Walipoingia katika nyumba, wakafanya kitu kia pili. Katika shahiri hilo la 11, walipoingia katika nyumba, wakamtazama mtoto pamoja na Maria na Yosefu. Haya maana kuingia katika nyumba ya Mungu, hakikisha umeonana naye, hakikisha umekutanana naye. Wakamtazama Yesu, wakamjua Yesu, wakajuana na Yesu. Inawezekana unaweza ingia katika nyumba ya Mungu lakini haujajuana na Yesu. Wamajusi walipoingia wakajuana na Yesu. Hiyo ni kitu cha pili waliolitenda. Wakaingia katika nyumba ambayo Yesu alikuwa, wakamjua Yesu katika nyumba hiyo. Kitu inayofuata walipokitenda, baada ya hiyo, wakafungua hazina na kumupatia zawadi. Haleluya. Wakafungua hazina, wakampatia nini? Zawadi. Umempa Yesu nini maishani mwako? Je, hapa kuna yule ambaye alikuwa na mwendo kama huyo akija kwenye ibada? Unapokuja abudu Mungu, unakuja mwendo kama hawa majajusi 4000 km ili waje wamwabudu Yesu. Tena walikuja na vitu. Amena. Yani walitumika kazi. Walipotumika kazi, matunda ya kazi zao ndipo wakamletea Yesu. Haleluya. Inaonekana Yesu anapendezwa na ibada ambayo tulimtolea zawadi. Walimlepatia Yesu kujambo ambalo aliwapa. Mungu aliwapa mimea, Mungu aliwapa dhahabu, Mungu aliwapa mashamba, lakini wakamletea Yesu zawadi. Yesu anahitaji mapato yetu. Yesu anahitaji sadaka zetu. Yesu anahitaji yale ambayo ni amana kwetu ili tutolee kwa ajili ya kazi yake isonge mbele. Tunapoelekea kumaliza fundisho letu, tumeona ya kwamba hawa majusi kila ambako walitenda, walitoka mbali wakaja ili wamwabudu Yesu.
Ijapokuwa mazingira yalikataa, wao walitenda mambo makubwa makubwa. Walijua kwamba Yesu ni Masia amezaliwa. Walikuwa wamekamata maamuzi ya kumuona. Walikuwa wameonesha ya kwamba yeye ni mfalme, na ndio maana walimwabudu. Wapendwa, Mungu atusaidie tuwe kama hao Wamajeusi. Tunapokutanana na Yesu, tuhakikisha kwamba katika ibada yetu Mungu anahitaji wakati kama Majusi walitoa wakati wao. Mungu anahitaji ibada kama Wamajusi walifanya ibada. Mungu anahitaji tuingie nyumbani mwake kama Majusi waliingia nyumbani mwake. Mungu anahitaji tuonane naye maishani mwetu gisi Wamajusi walivyomuona Yesu. Mungu anahitaji tumupe zawadi. Tumupe zaka ni zawadi. Vifiko vya kanisa ni zawadi. Tumupe matoleo ni zawadi. Na jambo hili litatusaidia tuwe na imani kama ya Wamajusi. Gisi walitoka mbali, zawadi tunapomuletea ni sherti tupate kwa jasho, na kwa tunda la jasho letu tumkumbuke Mungu, naye Mungu atatubariki. Mungu atueleweshe zaidi katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Wakati wa maombi inafika. Tazama, wewe ni Bwana Mungu wa wenye miili yote. Je, kuna neno gumu lolote Bwana usiloliweza? Je, kuna neno usiloliweza? Je, kuna neno gumu lolote Bwana usiloliweza? Tata wetu uliomukatiko bwami bwelubula, esho ndambyesi abana bawo bamakukama omukatiko ekisabero, omukatiko ekiro kiwatsumula kandi nekiro ekimuweri akyo tukabutina lya ulepe pawe. Usana neki Yesu twamakukamaha itwamabiga ekinywa kyawe ekikatukangana kwisi ubye mwisisi yetu, nakandi ukabindi byo bimwisisi yetu itwatokereteke bisabo ebikandikola mubiri wawe. Nyamuhanga wetu twamakukamaha ekyakabiri nibusana na chuo chetu ngokuchama yitwa ni dalili za siku za mwisho. Neryo mukatike dalili yeyi Yesu abana bawe twamasaba tuti utuherikiriria erikandi tuherikinda omukati ekesho dalili eshikandelaba eshe siku za mwisho. Mwabu omukatike kitabu kya Matayo uti mukasa mwabelangire bikalakalire nesho dalili shishikalaba hatimwa chinje mitwe yenyu emwayitsangura muterela mali turikasondirihika. Nyamuhanga wetu tuli mu butsungu ebwesho dalili ya siku za mwisho. Esho nzala, esho ndwala, esho nyoloholo, amakoni abereholoka. Nare tukakusaba Yesu utuherikireri oswire erikere kitwe chinda esho dalili yeshi na marengwa kwaye. Echo tukasabire kanisa yawe eritsuka Amerika nerikokotawi kwenu. Nyamuhanga wetu umanire kanisa yawe imene sisi iutokerimana misisika tutokeriendere ko kinyo cyawe kibwirire twangalangire bikalakalire mbinone ndwala mbinone luholo etwayahangire ko kinyo cyawe kusango kinyo cyawe cyekikatuhanga muremba. Nyamuhanga wetu malubula mwenda teyo unalangire ngokutwa mabiku kama cyo tukakusaba tule bana babando utweraye ama musasi utike Kalvari kandi utweraye no mu kinywa cyawe kusango kinywa cyawe yekwenene. Abamalaika bawe babyaho maneto mukatike kiro iki kisabato
shetani sabane mwanya mukatike chiro cha sabato kombulishawe yosere. Nyamuhanga wetu ututsunge ututeke mu bipupa byawe ngoko ikateka emipyege yo mukatike bipupa byaye nacho chini muchangavenduka. Kitabu cha Zaburi 46. Bwana ndiye mchungaji wetu na ngome yetu na msaada aliye karibu sana wakati wa nini? Wa mateso. Mulondo yitwa mateka mamuno yetu Mungu iwe butoki wetu na kandi we msaada wetu wali hakuikuhi omulo tukalawa. Mulondo wa kabiri hati chuwe chimuli changavenduka muri na bitwa byangalwa kwa bitwa bikasayi usomongetse wa majaribu hatukabe unao maana yetu tusiogope. Nyamuhanga wetu twamalalire bamalaika bawe no mukabwirire aritu kumakuma mukati eko buchungu bosi wangatwikira mukati eke chuweki angabeni majaribu wote yabana bawe kandi no mwishewe tsungu ebyo tukande sunga twase tukatekere kwa zaka na sadaka. Kiri muchawe chebyaho maana yetu rikohoa sasira na marengwa kutia echa tukindirawo twamasabebi amuna Yesu Kristo ubyenetu kala kawen na tusitwangu wa shetani momwirimya wechi uochinon wanga vya luseke lwetu Kristo. Amen. Ndio, asante kwa kanisa na viongozi wetu wa kanisa kwa kutumia hizo matangazo za mwenendo kulingana na kanuni za afya. Kwa hiyo tunashukuru wa kanisa wa Kangot, wamekuwa kielelezo kabisa. Kwa hiyo tangazo hakufika kanisani na uhakika wamesomea katika jamaa zao. Mungu awabariki. Kwa hiyo tu tangazo kwa wote watakaofuata video hii, sabato ijayo na kila sabato hakuna kuingia kanisani mpaka viongozi watuletee yengine mapya ambayo tutaendelea, yani mpaka shurti mpya itoke. Tubaki tu nyumbani kila sabato, ila tu zaka na sadaka tuwe tukivituma kabisa penye trezoreria ya kanisa, pesa za mape na pesa za deseme na vingine vyote za majengo na maendeleo na zaka pia za chungu tuwe tukizituma kwenye wachunga hazina wa kanisa. Au mnaweza mahali ambapo mmekusanyika, kama ni jamaa, mnakuwa na mtu mmoja ambaye anaweza kuzileta mpaka kwenye mchunga hazina wa kanisa. Mnampatia mahali mnapokuwa mmoja, naye anazaleta na tawaletea tu vitambulisha kwamba zimefika penye hazina. Na washukuru kwa tangazo hili, lakini tuwe huko tu katika nyumba hiyo mpaka tujue kwamba uongozi wa kanisa utaamua nini. Asante, Mungu awabariki. Na huyu si mwingine ni wenyu Kambono Kateku Jorise, Pastor Omonie kwenye STT Kangote katika wilaya ya Biasa. Asante, Mungu awabariki.